салом азизони дилам, иншолло хубен. Мо ҳам алҳамдулилло созем. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. навори имрӯзаро тамошо кунед. умед дорам ки то шумо маъқул мешавад, дастгириҳотонро фаромӯш накунед. азизони дилам, навори имрӯзаам хеле айхонаи муқаддаси Аллоҳи меҳрубон сар мешавад. очаҷон навор равон карда буданд, хостам да шумо монам шуморо тамошо кунед. худованд ҳар яки моро ба хонаи худаш бирасона. ҳама вақт дуо мекунам ки кадомит фарзанд дорен, худованд соҳиби фарзандтон кунад ва мардуми мусалмон якдигарша дӯст бидоранд, эҳтиром кунанд, якдигара суханои қабеҳ нагӯянд, дили як каса наранҷонанд, як каса тӯҳмат накунанд. худованд ҳама ҳаққи моро меҳрубон кунад. духтарон навора тамошо кунед. умед дорам ки дар шумо маъқул мешавад ва дастгирӣ мекунем. 3 рӯз 4 рӯз видео накардам, барое ки ҳар рӯз мегӯем напа видеота дуруз кӯ, видеота минутоша бисёр кӯ. барои ҳам қадар хостам навор накунам, видеом бисёр шава, баъдан навор кунам. навори имрӯза фикр мекунам шумо дар маъқул мешава. ма да очаҷон умроӣ кард. ма бовар кунед беҳад хурсандам ки модари ма дар хонаи Аллоҳи меҳрубон қарор дорад. шумо да мондам шуморо тамошо кунед. фикр мекунам орзуи ҳар як одаме. духтаро хушрӯи ма баъзе одамода ҳайрон мешам ки ин қадар нафрату ин қадар бадбинӣ дар дилишона ки ҷое. бовар кунед ба ном мусалмонану не ки ҳар як гапҳо мегӯянд, ҳар як чизо мегӯянд, ба забон оварданаш даже гуноҳай. ман ҳозир ӯро гуфта наметавонам чӣ хеле аққорату чӣ хеле гап мезанам. ҳамин қадар мегӯям ки бародари хоҳари аз Аллоҳи меҳрубон бутарс ки Аллоҳи меҳрубон беҳад бузургай, беҳад қудратҳои чӣ дорад. бовар кунед задани накуна ки амуқае ки гуфти ам гапҳо амуқае ки ҳастӣ, амуқа одами баъди бояд амуқатан бимонӣ. барои ҳам қадар як каса аққорат накунед, як каса дар иззати нафсиш нарасен. худованд ҳидоятон куна. агар лоиқи ҳидоят бошен, агар лоиқи ҳидоят набошен, худованд чӣ бигӯм хайр, ман ҳеҷ каса дуои бад намекунам. комментариҳои шумо дар публика намебирояд ки ҷонозиқ нашавен. ҳеҷ карам намебинам комментариҳои шуморо. комментариҳои шуморо ман мебинам, заблокироватон мекунам, мусурка мерем. тамом. духтаро хушрӯи ма, 1 минутак вақтона мегирам. имрӯза муроҷиати ман барои занҳои хонашин ва донишҷӯ духтароа. ман шуморо қатъиян ҳамин апай беҳтарини мавлудаҷон шинос мекунам ки дар компанияи атомӣ кор мекунам. мехоҳад шуморо ба кор даъват кунад. кор дар хона духтаро тариқи телефон буда маоши хуба ба даст меоред. азизони дилам, кор осонакай. шумо ҳеҷ дар кор нестай, фақат телефон дар кора, интернет тамом. духтаро хушрӯи ма, компанияи атомӣ корейский компанияи духтаро. шумо бисёр пул расход намекунед, фақат дар як сол 2 маротиба харид мекунед тамом. яъне ки дар 6 моҳ як бор, дар 6 моҳ як бор дар 2000 рубли русӣ харид мекунед тамом. балотон намесӯзад духтаро, айзвания намеғалтед. шуморо ҳеҷ ки маҷбур намекунад ки ягон чӣ харидорӣ кунед. фақат 1-2 одам дар тактон регистратсия мекунед тамом. 2 линия дорад духтаро. бисёр одам кофта намегардем. барои ҳам қадар кори беҳтаринай. шумо метавонед ки дар компанияи атомӣ кор кунед, маош ба даст бигиред. азизони дилам, ай бекор шитанда бидроен кор кунед, орзуоятон ки амалӣ нашуда ба компанияи атомӣ амалиш кунед духтаро. шумо ҳеҷ ка просто так пул наметиҳад, меҳнат мекунед, заҳмат мекашед, баъдан пул ба даст меоред. хушрӯчои ма, ин ширкатҳо барои мо шумо занҳои хонашина беҳтарин яъне ки пешниҳоддора кардагиай ранги мо бори занҳои хонашин метавонанд ки дар ҳамин компанияҳо кор кунанд, маблағ бигиранд ва шавҳарҳои худшона ёрдам кунанд. азизони дилам, фикр кардан бас, касе ки то ҳол регистратсия шудагӣ нестай, апай мавлудаҷон да бинависонед, шуморо регистратсия мекунад, бепул мефаҳмонад ва то ёд гирифтанатона шуморо ёрдам мекунад. касе ки кор кардан ҳам намехоҳад, компанияи атомӣ барои харобшавӣ, барои фарбешавӣ, барои доғи рӯ, барои рехтани мӯи сар, барои ҳамаи дардора дору дора метавонед ки заказ кунед. аввалаш Аллоҳи меҳрубоне, баъдан доруҳои шифофармои атомӣ шумода кӯмак мекунад, иншолло шифо меёбед. касе ки канали ман меравад салом расонем, бениҳоят хурсанд мешавам азизони дилам.
духтаро хушрӯйма ҷадамо бегаияй қатшавҳарум ясамин самбусахирӣ рафтестем. Аслан ман лагман мехӯрам, хайби вагон самбусаам мехӯрам. ай хонаямон ним соат раҳай неки мо мерем стоитай духтаро беҳад ба маззаи ҳам авқотошон ҳам чизошон чойхонаи бараката фақат рекламаи бепулиш мекунем. анам хеле аз дилам ҷа рафтестем шумода навор кардам. агар одам кам боша медроем мешинем, агар одам бисёр боша дадрини мошин мехӯрем. чанд қадай омадаем бачам бароям чанд қадай омадаем дар назари ман дур туфтам. چه وقت دختری خوبی دختر جان. قدر دختری خوبی تو این ما رسیدیم دخترو برکت. دخترای خوشویما اینا رفیق مردک گرفت چیزای در کجا این رفیق مردک последнее время بسیار بعد چیکار دسته رش کدسته یا رنگ بچگی ها شده 650 میشه با 260 میشه با منتو گرفته با اجرا آب گرفته خیلی خیلی چیزا زیادتون داشت من نشان میدم. شو میکنم دخترها اونجا پری مردکای من خودم نمیدونم که شواده بیام بر وقت بیام میدونم نمیخوام. من اول هوی نکردم با بخمت دانه ساموسه گرفتم. مادرش جای دوم دمشون میخواد. دخترها خوشوی ما ایجاد علاقه دیگر روزای چه خیلی کی گفتم. навор се рӯзаҳай чада ма пюре қати падлиф тайёр кардастам. падлифи мода гӯшт, як дона пиёз, як дона болгарӣ, камтарак томат дар кораи духтаро. анам херуғани кама кагдам хел мезирбонем ша. баъдан алови паста мемонем. суб сирха кишидан алови паста мемонем. худаш мепаза даҳанша мепӯшонем. анам хазоин дилам касе ки тайёр кардаги нестай ба ҳамин тарз тайёр кунад бениҳоят ба мазза меояд. дута комментария негатива хондам. бовар кунед гап даҳаном гапам мегира у гапҳои ӯро дидам ҳайрон шидам ки қадар бадӣ нисбати одамон то ба одами ношинос темболи хая намехе духтаронам хеле ба ҳамин тарз мезирбонемша. баъдан пиёза медозем, баъд болгария медозем. саб сирхак шава баъд медозем чизоша пиёз болгариша. баъди қарак томат медозем даҳанша мемонем. хушрӯакак мепаза духтаро. ман фақат пюрера ба ҳамин падлиф тайёр мекунам. беҳад ба маззааки хушрӯи азизони дилам шумоам ҳатман тайёр кунем. касе ки метавона мошаллоҳ, касе ки наметавона хай бо метавонист ёд гира метавонистаги одам мотиватсия мешавад. духтаро ман медонам ки занҳои тоҷики мо ҳамаш ҳунарманданд, ҳамаш ҳамаи корам метавонанд. хай бо ман видео мекунам, видеои ман маҳқулшон тамошо мекунанд. ман барои одамое ки хубанд мехоҳанд ки видеоҳои мара бинанд, ман барои ҳамон одамҳо видео мекунам. ба ҷони дил тамошо мекунанд, беҳад дуои хуб метавонанд, беҳад дар ҳаққи мо дуо мекунанд ва суханои хуб менависонанд. ман барои ҳамон одамо видео мекунам духтаро. касе ки маҳқул нестай, ҷои маҷбуриш нестай, телефон дар дастаки хитай надро тамошо нак тамом. анам хайзони дилам иҷада пиёзакша дохтам. духтаро касе ки каналро медроя агар маҳқул шид ҳатман подписатсия кунед. дар боло зангулачай яъне ки колокончика биҷиқен ки видеои нав ба нави мара тамошо карда бутонен азизони дилам. ва иншолло ки ба наздикӣ духобка гирифтаниём. мардак мега бе духобка намешавад, нони магазин намефурам мардакамда. баъд бои самбуса памуса хӯрай
میگه دخوبکای обычный میگیریم. انشالله که دخوبکا میگیریم با هر روزک شما پخت و پزکا میکنم میپرتم. انا میخوای دخترو جدم خیلی خیر در نمکش میکنیم. بعد در نکشه میمونیم. دخترو مرا سوال میتین که شما را خونگیتون هیچی نمیگن، خونگی شوهرتون اختون شما ویدیو میکنین. نه راستی گپ خونگی ما کار ندارن، خونگی شوهر من کار ندارن، خسرم تماشا میکنه ویدیو ما. نه هیچ نمیگه، قیسنگلم تماشا میکنن، خشتوارشون подписаться کردگیان تماشا میکنن. نه کار ندارن اونا، هیچ نمیگن، اولادی خودم هیچ نمیگن. اجازه باشه میخواد پیوره که ما تیار شد. راست دیگه بیا خیلی پیوره در شیر میدوزن، مسکه میدوزن. ما اولا مسکه میدوختم، شوهرم در نمیفورم مسکه. به حاضی باشه همیخه آوشا میریزم، تمام مسکه هیچی نمیدوزم، مایدش میکنم. بعدا پدلیفه در بالاش خیلی که شما میدونین یوسمین اوقای پدلیف نمیخوره، خیلی گوش پوش نمیخوره. با اوده کم اکک مجبوری دادم. انم خیلی دلم جا فناریک سویت توریک تره فناریک گیرون میکنم. با فناریک سمی غلطه هم خیلی شما دا کم ترک نوار کردم. اینجا دا باشه علاقه دیگر روزای دخترو من خامشور با تیار کدستم. خیلی که شما میدونین شوهری من به نهایت خامشور با را نغز میبینه. من تیزک خامشور با تیار میکنم. انا میخوای دخترو اینجا علاقه خامشور با من تیار شد. انا میخوای با لذت که خوش رو اومد با شما در نوار کردم. با سوال میتین که یاسمین جان صدیق رفته استه؟ نه دخترو چخیلی که گفته بودم یاسمین جان صدیق نمیره یک دما، برای که ایده هیچ ممکن نیست که خوردن اوقات های نخلی دانه دار و سلات پلات هر خیلی چیز ممکن نیست خوردن. برای اون قدر اینی حال نمیره و انشالله که یگان ماه بزگره میره و صدیق نمیگریزه. مهم که سلامتی فرزندم خوب شوه. اکا مادر با در خونخش رو نگاه میکنه چقدر احتیاط میکنم بمیشه. برای اون قدر حضورشتا نبردستیم شب. اگر خیلی دختر خوشوی ما نمورد نگذارونده تماشا کنین و دستگیری هاتون فراموش نکنین. اینجا در باشه دخترها خامشور بارا برداشتم با به شما را نوار کردم. با بعضی آدمای بد می نویسونن که تو چی داری که یا بچه بزرگش رو ایدمت میدوه ایدمت میگرده. باور کنه چه خیلی که شوهرم میگه خوبی ایده طرفه значит مرم خوبم که شوهر ما همه وقت مثال بگاب مای قطعی مای مثال. برای هم قدر شمارم خوب باشین انشالله که بهترین ها نصیبتون میشوه. هیچ وقت بدی نکنین در یک کس. من دختری هستم که در هیچ کس نه بدی میکنم نه کار دارم نه بار دارم نه هیچی. شوهر من اوقاتش وقتش در تیاره پشک شوشتگی و تیکدگی شاید برای هم قدر باشه خوبی ایده طرفه قرصک ایده طرفه اپای عزیز. چه دخترها روز یاسمین نباز کنی برده بودیم همون نواره که در شوهرم با مرا مراجنی آورد باش ما در نوار کردم. میگن که بسیار چیزای شوهر تنمون که زندگی ویران میشود. من موضوع دیگر نمیخوام که آواز شمانم بسیار میترسم باور کنه. ها می نویسه که نمون که زندگی ویران میشه. برای هم قدر نمیخوام بسیار آواز شد من دختراخش روی من نیوسم جا نمیپسند این امجا قپیدمش کلان شده میگه مرا ویدیو نکن گب زن کویزه آشان دختر کوخت من امروز من چی ویدیو ما گب میزنم اپاشا یاد نمیکنی که یاد نکنم ما گب میزنم با شما بیشتر باید یاد کردم دوست مدارم. تمام دیگه گب نداری؟ نه نگونه پابساسا کنن که کانال های ما را تماشا کنین. دخترها ما دمی خونه ایم باید خیلی میگن که ای کتگی کدی باور کنه ما هیچ وقت در حیات کتگی نمیکنم. ما فقط در نوارم میگم که ما یگان دختری بای دختر نیستم. ما یگان دختری چی نیستم بایگری ما شوهر ما فرزند ما پدر مادر ما اخسر خشتمانم. ما یگان بای نیستم یگان کتگی کنم
вообще ба худо ма катагӣ намекунам. Касе ки маро мешиносад медонад ки ман катача нестам. Ман қати кӯдакам, калонам, қати ҳама яхелем ба худо. Ман чихаре ки ма шумода навори пешина ваъдат гуфтам. Кремно ман нишон медам. Крем ки дарун мекунам чи вообще чихаре косметика мекунам, чиха мекунам, ада шумо нишон медам. Аёдам биромада буд, бисёр пурсидем. Ина ман ҳозир да шумо нишон медам ки ман чи истифодаем барам. Ман оқай косметика кнак нестам, барои ин қадар бисёр чиз надорам. Ина духтаро инами крема истифодаем барам. Қимат нестай. Арзона какай, неки дарои ма фақат ҳамин мешина, ҳамин хушрӯй. Рақами 2 02. Ин духтаро истифодаем барам. Шумо метавонед ки харидорӣ кунед. Ин духтаро ин тен, ма қай тен намекунам. Қай тен намекунам. Ну хай як мекунам. Баъд туш мепурсем бисёр духтаро. Туш ма инам хеле туш истифодаем барам. На там формам дора, чинам дора. Инам хеле истифодаем барам. Беҳад хушрӯй, миҷарам намерезона, ака последнее время вообще тушам намекунам. Барои ки наметавонам чиба намефурам, истифода намебарам. На касе ки туш мепурса, инами тушам ма истифодаем барам. Ина духтаро. Ҷада чи? И барои таги чашмаи духтаро, ина таги чашмда мекунем. Неми сиёҳи таи чашмаи ку, и бароям таи чашмаи номуша намедонам чи. Тестам ки ман оқай косметика кнак нестам, чизошунам, номушунам намедонам. Ма подводка вообще истифода намебарам духтаро, нағз намебинам. Ягон вақт дар хона агар бикунам, накунам ҳечи. Обычный подводка. Даиҷа чӣ мекунам? Даиҷа инами румияна мегӯям, румияна мекунам. Ҳозир хайна кисточкам барои румияна кардан, барои тен кардан, барои таги чашма қалам кардан. Шумо чӣ мекунам? Қалам мекунам. Баъд духтаро айнаи истифодаем барам. Қалами тоҷикистонай духтаро. Ай тоҷикистонай нера истифодаем барам барои қошум. Беҳад хушрӯй, қаламои ҷамъ адам намефурад. Ай тоҷикистон меёрам ва по меёрам. Ин хеле истифодаем барам. Беҳад хушрӯй адам маъқулай. Баъд барои лав гумношка мегӯям, ман духтаро гумношка намекунам. Ҳамаи қаламоро истифодаем барам барои лав. Ина рақамошум 408 таиш 410 иш 09 иш чанда 01 иш ина духтаро инами қадар чизе ки ман истифодаем барам. иҷодам хай бо ҳами қаламай қалами барои лаваниё духтаро номер 7 чиба хеле хира нишон додааст. номер 7 духтаро бин инами хеле чизо духтаро истифодаем барам. ма ина ира истифода намебарам, ира истифода намебарам. Ин дутара последнее время туш намекунам, намедонам чиба намефурам туш. Ира ку нағз намедидим аввал. Чӣ мегӯям? Подводкаро нағз намедидим аввал. Инам хеле чизо мекунам духтаро. Аввал тональный крем мекунам. Баъд қошма ба ми худаш намекашам. Инами хеле намекашам ба инами. Ина
اینم خیلی سیران نمیکشم و گم داینمی اینم خیلی میکنم بیرنگک هم خیلی شونه باری میکنم شد تمام هم خیلی را هست او دوران خیلی اوکش باری نای خیلیش نمیفورم خیلیش اینم خیلی میکنم کم ترک بیرنگک خیلی میکنم دقاش میکنم تمام دخترو اینم خیلی بیرنگک از مدش منشون میتونم اگه این قاش نیسته مثال قای نمیتوه خیلی وزی هیچ که نمیکشد که خیلی سیرنگ میکنم خیلی خشروه ما خودم که قاش دارم قاشم سیاهی و این هیچ وقت نمیکشم اول نمیدونستم به همین میکشیدم بعد یاد گرفتم دیگه خیلی نمیکشم خیلی بیرنگک میکشم اینم خیلی دخترو بخی بعد تنال کریم قاش ما میکشم بعد با انامی کستچکا خیلی تنی سیاه میگیرم تاگی چشم میکشم درونی چشم نمیکشم تاگی چشم میکشم باری کک ستریلکای مونم کمترک بعد تمام بعد لاما میکنم تمام همه چیزا رو هم در خانه میکنم در بیرون شوهرم نمیمونم یکم وقت کم ترکی میکنم میگم که خیلی یکی هیچی نمیگه یکی اهمیت نمیده براون میگه با میروانشون همشه فقط در خانه میکنم زنایی که میگن شوهرمون نمیمونه کسمیت که کنیم چی کنیم خیلی فقط در پیش شوهراتون کنیم مورم در بیرون کدن نمیمونه ما میکنم تیار میشه میخواه یکی اهمیت نمیده لیکن نه همشه براون میگه بعد میریم انم خیلی دخترو بعد نیره در تای چشم میکنم و ما چی نمیتونم کریمه با چی نمیشکم گوبکای کوبم خیلی نمیشکم با دست میشکم نمیدونم چی با خیلی عادت کردگیم با دست میشکم خلاص که ایره میکنم تمام رومیان میکنم رومیان هم خیلی اصلا نمیکنم بگیم هم میشوه نمی سه چیزه و خیلی استفاده نمیبرم خیلی اینه میو میکنم تمام دخترها خشروی من صورت های حسین جان رو میپرسین این صورت ها شماندم تماشا کنین حالا بسیار ویدیوی مایده کش در چیه در تلفن داده شد در تلفن خودم پردام بعد میمونم تماشا کنین جنمو را با آخر میرسانم خداوند نگهبانتون باشه در جای باشین صحت سلامت باشین هیچ وقت هم درد نبینین خدا نگهبان تا ویدیوهای آینده کانال های ما را تماسا کنه خیلی دختر باختون ما شما دوست میدونم